It is a natural occurrence for migratory birds to come and go on the east coast of Asia. When the northern and southern hemispheres enter winter, these birds wander to find unique tropical coastlines with the services provided by mangrove forests for them. Burung bermigrasi datang dan pergi di pesisir timur Aceh sudah merupakan kodrat alam. Saat di belahan bumi utara dan selatan memasuki musim dingin, burung-burung ini mengembara untuk menjumpai pesisir unik pantai tropis dengan jasa yang diberikan oleh hutan mangrove bagi mereka. Never underestimate the services of mangroves for life. For centuries, various types of mangrove trees and other trees that can live in the coastal areas of Asia have been the strongest fortress for the Archenese in protecting their territory. Without realizing it, a small number of Archenese people have also begun to disturb this strength under the pretext of fisheries and agriculture cultivation. Jangan pernah meremehkan jasa mangrove bagi kehidupan. Sejak perabot-abad lamanya berbagai jenis pohon bakau dan pohon lainnya yang bisa hidup di wilayah pesisir Aceh adalah benteng terkuat bagi orang Aceh dalam menjaga wilayahnya. Tanpa disadari, sebagian kecil orang Aceh juga mulai mengusik kekuatan ini dengan dalih untuk budidaya perikanan dan pertanian. Coastal food security is a well-maintained mangrove forest, growing densely to fortify the land and sea to reduce the impact if a disaster occurs. All humans do not want disasters to come, but we must remain vigilant and ready to face them. Ketahanan pangan kawasan pesisir adalah hutan mangrove yang terjaga dengan baik, tumbuh rapat membentengi daratan dan lautan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana. Semua manusia tidak menginginkan bencana datang, tetapi kita harus tetap waspada dan siap dalam menghadapinya. Stories about the flyways and stopovers of migratory birds are true stories, not lies. They play an important role together with local birds in helping to spread and pollinate most of the trees that grow in coastal areas. Cerita tentang jalur terbang dan singgah burung bermigrasi adalah cerita nyata, bukan cerita bohong. Mereka memberi peran penting bersama burung-burung lokal dalam membantu penyebaran dan penyerbukan sebagian besar pohon yang tumbuh di wilayah pesisir. Birds are not pests for farmers and fishermen. There is no scientific data that says so. What exists is that fisheries and agricultural cultivation areas used to be habitats for animals including birds, so it is only natural that this cultivation can also provide a little bit of profit for them. Berang bukan hama bagi petani dan nelayan, tidak ada data ilmiah yang menyebut demikian.
Yang ada adalah kawasan budidaya perikanan dan pertanian dulunya adalah habitat satwa yang di dalamnya termasuk berang. Jadi wajar saja jika budidaya terus, but juga bisa memberikan sedikit hasilnya bagi mereka. Mangroves give meaning to life for wetland ecosystems. We must always remember that mangroves do not need humans. On the contrary, humans need mangroves. Mangrove memberikan makna kehidupan bagi ekosistem lahan basah. Selalu harus kita ingat bahwa mangrove tidak membutuhkan manusia. Sebaliknya manusialah yang membutuhkan mangrove. The lesser whistling duck is one type of bird that is very tempting for humans to hunt. So that they are threatened with extinction in the wild, as God's most perfect creature, humans certainly have a way to breed them not by hunting them in the wild. Belibis kembang adalah salah satu jenis burung yang sangat menggoda manusia untuk memburunya. Sehingga mereka menjadi terancam punah kehidupannya di alam bebas. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia tentu punya cara untuk menangkarnya bukan dengan cara memburu mereka di alam bebas. Meet again, distinct lesser whistling ducks. Continue following our field trip in mangrove and bird conservation. Invite your friends and relatives to watch this video until the end. Thank you. Hopefully it can add to your information. Ikuti terus perjalanan lapangan kami dalam konservasi mangrove dan burung. Ajak kerabat sahabat lingkungan untuk menonton video ini sampai habis. Terima kasih, semoga bisa menambah informasi.